औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हमारा उन्वान जो है वो तारीख़ के ऊपर है। एक हदीस है कि नहनु मासूर अम्बिया ला नूरिस वला मा तरकउ सदका, कि जो हम गिरोह अम्बिया जो हैं उनकी ना कोई विरासत होती है ना वो वारिस छोड़ते हैं, और जो कुछ छोड़ जाए वो सदका होती है। ये हदीस जो है तमाम किताबों में मिलती है और तमाम तारीख़ की किताबों में मिलती है। मैं एक तारीख़ का अदना से तालिब इल्म हूँ। मैं तारीख़ के लिहाज से हम एनालिस करेंगे कि आया ये हदीस सही भी है या सही नहीं है। तो सबसे पहले हम इस आखिरी टुकड़े पर बात करते हैं कि जो कुछ हम छोड़ जाए वो सदका होता है। इसी तरीके से हम देखते हैं कि अगर हमें एक और भी हदीस मिलती है कि जिसमें ये कहा गया कि सदका जो है आले मोहम्मद पे हराम है। रसूलुल्लाह ने कहा कि सदका जो है मुझ पे और आले मोहम्मद पे हराम है। तो अगर बिलफर्ज हम इस हदीस को सही मान लें कि रसूलुल्लाह की हदीस है कि जो कुछ हम छोड़ जाए वो सदका होता है, और हम गिरोह अम्बिया जो है ना किसी के वारिस बनते हैं, ना वारिस होते हैं, ना वारिस बनाते हैं, तो इसका मतलब है कि रसूलुल्लाह ने जो कुछ छोड़ा है वो सदका है, और सदका जो है आले मोहम्मद पे हराम है। इस बात को समझने के लिए हम देखें, अगर मिसाल दें तो बात वाज़ेह हो जाएगी कि जब ईद आती है, रमज़ान का महीना होता है, और जब रमज़ान के अंदर तकरीबन 27 या 28 रमज़ान होते हैं और ईद में 2-3 दिन बाकी होते हैं, तो कुछ अहबाब आते हैं, रिश्तेदार होते हैं, दोस्त अहबाब घर पे आते हैं और वो एक तोहफ़ा दे देते हैं बच्चों को, या कुछ पैसे दे देते हैं, या कुछ कपड़े वगैरह दे देते हैं, और ये उनको कहते हैं कि भाई ये तोहफ़ा है जो ईद का तोहफ़ा है, जब ईद होगी तो ये ईदी हो जाएगी तुम्हारी। लेकिन अब तक ईद आई नहीं है, ईद को आने में 2-3 दिन बाकी हैं, लेकिन जैसे ही ईद आती है तो वो तोहफ़ा जो ईद के पहले दिया हुआ है वो ईद में कन्वर्ट हो जाता है और वो ईदी बन जाती है। तो अगर हम ये देखते हैं कि रसूलुल्लाह की हदीस है कि जो कुछ मैं छोड़ जाऊँ सदका होता है, तो इसका मतलब है ये जो फ़दक का जो मामला है वो 7 हिजरी का है। रसूलुल्लाह ने 7 हिजरी को फ़दक जो है फ़ातिमा को दिया था। और अगर हम ये देखते हैं कि ये सदका है वाकई में, तो क्या आया रसूलुल्लाह ने क्या सदका दिया है, एडवांस में अपने बच्चों को सदका खिलाया है? क्योंकि इसका मतलब तो ये हुआ कि एडवांस में आप सदका खिला रहे हैं बच्चों को, और सदका जो है आले मोहम्मद पे हराम है, और आपने जो कुछ छोड़ दिया वो सदका है। इसका मतलब है आपने सदका खिलाया, क्योंकि हदीस में हमें मिलता है, और हमें हदीस में ये भी मिलता है कि सदका आले मोहम्मद पे हराम है। अच्छा, मज़े की कमाल की बात ये है कि जब ये हदीस बयान की गई रसूलुल्लाह के बाद सहाबा कराम ने, खास अबू बकर ने बयान की हदीस कि कोई मेरा जो रसूलुल्लाह ने फरमाया है कि हम गिरोह अम्बिया जो है वो ना वारिस बनाते हैं ना विरासत छोड़ते हैं, और जो कुछ छोड़ जाए वो सदका होता है। तो जब रसूलुल्लाह ने ये हदीस बयान की थी, सपोज करते हैं अगर हम, तो क्या उस वक्त किसी ने ये एतराज़ नहीं किया, किसी सहाबी ने रसूल के ऊपर, कि क्या रसूलुल्लाह आप ये क्या हदीस बयान कर रहे हैं, और ये आप अपने बच्चों को सदका खिलाएंगे, जो बच्चे जब मर जाएंगे तो ये सदका बन जाएगा खुद ब खुद, तो अभी से एडवांस में आप बच्चों को सदका खिला रहे हैं अपने घर वालों को जिनके पर हराम है। और कमाल की बात है, ना किसी सहाबी ने एतराज़ किया, ना किसी ताबई ने एतराज़ किया, ना किसी अहले बैत ने रसूल पर एतराज़ किया। और अल्लाह जगह कुरान में तो ये कहता है वमा आताकुम रसूल फखुजू, जो रसूल तुम्हें दे वो तुम ले लो। तो रसूल ने फ़दक जो है फ़ातिमा को दिया, और फ़ातिमा की मिल्कियत में रहा फ़दक 7 हिजरी की बाद से रसूलुल्लाह की वफ़ात तक। और हम ये भी देखते हैं कि आले मोहम्मद में से अली ने या हुसैन ने या फ़ातिमा ने, उन्होंने भी रसूल के ऊपर कोई एतराज़ नहीं किया कि आप हमें क्या दे रहे हैं। और एक तरफ तो ये है कि आप भी फरमाते हैं कि हमारा हम गिरोह अम्बिया जो है ना वारिस बनाते हैं ना उनकी कोई विरासत होती है, और कुरान जो है वो कहता है सूरह नहल के अंदर हज़रत दाऊद के मुतालिक वह वारिस सुलेमान व दाऊदा, कि सुलेमान जो है अपने बाप दाऊद की मीरास उन्होंने पाई, यानी सुलेमान ने अपने बाबा दाऊद की मीरास पाई। यानी गिरोह अम्बिया जो है वो विरासत देते भी हैं और विरासत देते भी हैं, यानी वारिस बनते भी हैं और वारिस बनाते भी हैं। तो ये हदीस जो है कुरान से टकराती है। हदीस क्या कह रही है कि नहीं होता ऐसा, गिरोह अम्बिया का कोई ना वारिस होता है ना वो विरासत बनाते हैं। कुरान ये कहता है कि वो वारिस सुलेमान व दाऊदा, सूरह नहल की आयत है। कुरान कहता है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हज़रत दाऊद की मीरास पाई। तो ये हदीस जो है कुरान से टकराती है। तब आया अगर वो लोग जो ये कहते हैं कि हदीस सही है और फ़लाँ ने जो काम किया है बिल्कुल सही काम किया है, फ़दक को लेकर फ़ातिमा से छीन कर बिल्कुल सही किया है और ये हदीस सही है, तो इसका मतलब ये है कि वो झुठला रहे हैं कुरान की आयत को, कि कुरान की आयत गलत है। अब फैसला मुसलमानों को करना है कि आया कुरान की आयत सही है या हदीस सही है। और हमें एक और हदीस मिलती है किताबों के अंदर, जहाँ हम देखते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि अगर मेरा कोई कौल कुरान से टकराता हो तो मेरे कौल को छोड़ देना और कुरान को ले लेना।
تو اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ آیا ہم قرآن کو لیں یا اس قول کو لیں. اگر لوگ کہتے ہیں، وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ نہیں فاطمہ سے جو چھینا گیا فتح بالکل صحیح چھینا گیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن سے آپ نے روح گردانی کر لی، قرآن سے منہ موڑ لیا. اب آئے یا تو قرآن سے یہ آیت کو نکال دیں اور اس کی جگہ پہ یہ حدیث فٹ کر دیں، یہ زیادہ مناسب ہے کرنا. یا یہ کہہ دیں کہ بھائی یہ جو قرآن کی آیت ہے یہ سچی آیت ہے، اس کو قرآن میں ہی رہنے دیں اور اسی پر عمل کریں. ایک اور مسئلہ اس میں یہاں پہ یہ بھی آتا ہے کہ جب فتح کو چھینا گیا فاطمہ سے، تو کیا فتح کو چھیننے کے لیے یا واپس لینے کے لیے کیا رسول اللہ نے کہا تھا جو خلیفہ تھے ان کو کہ تم جو ہے میرے مرنے کے بعد فاطمہ سے فتح کو لے لینا، فاطمہ سے فتح کو چھین لینا جو میں نے تحفہ کے طور پر دیا اپنی بیٹی کو؟ کیا رسول اللہ نے کہا تھا ایسا؟ رسول نے نہیں کہا تھا ایسا. ہمیں کوئی ایسی حدیث یا کوئی ایسا تاریخ کا واقعہ نہیں ملتا کہ جہاں رسول نے کہا ہو اس حکومت کرنے والے حکمران کے بارے میں کہ رسول نے اسے کہا ہو کہ میرے بعد جو ہے تم فاطمہ سے فتح کو چھین لینا یا فتح کو لے لینا. ہمیں یہ نہیں ملتا ہے. یعنی قول رسول کے بھی خلاف ہمیں یہ کام نظر آتا ہے، فعل رسول کے بھی خلاف کام نظر آتا ہے، اور قرآن کے خلاف بھی یہ کام نظر آتا ہے. اب ایک اور اس میں مسئلہ یہ ہے کہ آیا فتح کے بارے میں یہ بیان کیا کہ جو کچھ ہم چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے. یہ حدیث میں کیا کہا گیا کہ جو کچھ ہم چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے. تو صدقہ کس کا حق ہوتا ہے؟ غریبوں کا حق ہوتا ہے، مسکینوں کا حق ہوتا ہے، جن کے پاس پیسے نہیں ہوتے ان کا حق ہوتا ہے، نہ کہ حکومت کا. حکومت کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ صدقے کے اوپر اپنا قبضہ جمائے اور اس کے بعد ہاتھ مار لے اور پوری پراپرٹی جو ہے اپنے قبضے میں کر لے. صدقہ مال ہے غریبوں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا، جو بے روزگار ان کو ملنا چاہیے، نہ کہ حکومت کو. حکومت نے کیسے لے لیا اس پورے صدقے کو، اس پوری ملکیت کو اپنے قبضے میں؟ ایک یہ بھی یہاں پہ سوال بنتا ہے. اور دوسرا سوال یہاں پہ یہ بنتا ہے کہ جب حکومت نے لے لیا تو حکومت کو یہ حق کہاں سے آ گیا اسے اپنے کاموں میں استعمال کرنے کا؟ وہ جو صدقہ ہے وہ تو غریبوں کا حق ہے. کیا غریبوں کو ملا وہ حق؟ غریبوں کو دیا گیا؟ ہمیں تاریخ میں یہ بھی نہیں ملتا ہے کہ غریبوں کو دیا گیا. تو یہ تمام باتیں نظر آتی ہیں، یہ تمام باتیں فاطمہ کے حق میں جاتی ہیں، اور یہ تمام باتیں یہ پیشن گوئی کرتی ہیں اور یہ بیان کرتی ہیں، یہ واضح کرتی ہیں کہ یہ حدیث جو ہے رسول اللہ کے زمانے میں نہیں بنائی گئی بلکہ ان کے بعد بنائی گئی تاکہ فتح کو رسول کی بیٹی سے واپس لیا جائے اور اسے اپنا کام نکالا جائے. اگر رسول کے زمانے میں اگر ہوتی تو رسول اللہ جو ہے کیا قرآن کے خلاف کام کرتے؟ اور کیا رسول اللہ جو ہے اپنے بچوں کو صدقہ کھلاتے؟ اور کیا رسول اللہ کے مرنے کے بعد ہی یہ کام ہو سکا اور یہ ہوا؟ بس ہماری چھوٹی سی گفتگو یہ تھی آج کی تاریخ کے لحاظ سے کہ اگر ہم مسلمانوں کو ٹھنڈے دماغ سے یہ سوچنا چاہیے اور یہ تدبر کرنا چاہیے کہ آیا واقعی میں قرآن صحیح ہے یا حدیث صحیح ہے. اگر آپ حدیث کو صحیح بولتے ہو اور حدیث پر عمل کرنے والے کو صحیح بولتے ہو، اس کے عمل کو صحیح بولتے ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ قرآن کو غلط بول رہے ہو. قرآن میں اللہ نے جو قرآن نازل کیا ہے اللہ کو آپ جھوٹا بول رہے ہو، قرآن کی آیت کو جھوٹا بول رہے ہو. اور سلیمان اور داؤد کے متعلق تو میں یہ آخر میں یہ بولوں گا کہ سلیمان جو تھے بڑے لکی تھے، داؤد بھی بڑے لکی تھے کہ اگر وہ رسول اللہ کے زمانے میں نہیں تھے، اگر وہ رسول اللہ کے زمانے میں ہوتے تو سلیمان جو ہے کبھی اپنے بابا داؤد کی میراث نہیں لے پاتے. چند مثال، یہ لوگ اگر سلیمان کے زمانے میں ہوتے یا داؤد کے زمانے میں ہوتے تو یہ کبھی داؤد کو سلیمان کو وراثت دینے نہیں دیتے بلکہ ان کو روک دیتے. تو میں یہ کہوں گا سلیمان جو تھے، داؤد جو تھے، وہ فاطمہ سے زیادہ لکی تھے کہ ان کو وراثت مل گئی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.